नमस्कार बंधुगण मु संजय मु आपको एसएन एजुकेशन चैनल को स्वागतम जनाऊँगी। आज आपण बहुत बड़ बिग अपडेट रही शिक्षा संबंधी अपडेट रही जो बंधु मैंने ये चैनल को नुआ कर अनुरोध से इनफॉर्मेटिव वीडियो पाइबापी सब्सक्राइब करनी। चलो देखा कौन अपडेट रही प्रथम देखा हाथी आक्रमण में सीआरसीसी गुरुतर ढेंकानाल षडंगी रेज बेगा ग्राम निकटरे दंता हाथी आक्रमण में जड़े सीआरसीसी गुरुतर होती। गुरुतर व्यक्ति हेले गंदिया ब्लॉक रायसिंह प्रसाद क्लस्टर सीआरसीसी तथा रिया गाँवर अर्जुन कुमार ओझा बुधवार पूर्वाह्न से गंदिया एक बैठक में जोगदेवा बाइक रे जाउथिले। बेगा ग्राम निकटरे से हठात एक दंता हाबुड़े पड़ते। दंता हाथी आक्रमण में मुंडरे शक्त आघात लगे गोड़ भांगी जाइछि। स्थानीय लोके तुरंत सीआरसीसी को उद्धार करी जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती करथिले। हाथी खाईगला मध्याह्न भोजन चाउल। मयूरभंज जिला मोरडा ब्लॉक अंचल में हाथी उत्पात जोगु गाँव में आतंक सृष्टि होईछि। गत मासे हेब शताधिक हाथी ए अंचल में उत्पात करुछंती। वन विभाग कर्मचारी माने हाथी पल उपरे नजर रखुछंती। बणुआ हाथी दिन बेले जंगल में रोचंती। राति हेले गाँ मुहां होई लोकों घर भांगी धान चाउल खाई आसबाब पत्र गुड़िक भांगीदेवा नीतिदिनिया घटना पलटिछि। चाषी पाचिला धान खाई नष्ट करुछंती। दुर्गापुर पंचायत रे एबे 10 रु अधिक झारखंड हाथी लोकों निद हजाई देइछंती। गत राति रे एही पंचायत अधीन चुआशोला उच्च प्राथमिक विद्यालय हाथी कबाट भांगी देइछि। पिलांको पाई उद्दिष्ट मध्याह्न भोजन चाउल क्विंटाल रु ऊर्ध्व खाई देथिबा जणा पड़िछि। ए विषय रे वन विभाग को सूचना दिया जाइछि। एथिसह वन विभाग को क्षतिपूरण पाई दाबी होइछि। स्कूल रे टळी पड़िले प्रधान शिक्षक। नुआपड़ा विद्यालय परिसर में माड़ी जाइथिला लटा बुदा। श्रमिक लगाई सफाई करुथिले प्रधान शिक्षक। काम तदारक करू करू हठात टळी पड़िले चलीगला जीवन। नुआपड़ा जिला कमना थाना गादीपेटा हाईस्कल रे बुधवार घटी एभली दुखद घटना। मृत प्रधान शिक्षक हेले शुक्लीमुंडी गाँवर त्रिनाथ शबर। विद्यालय हता परिसर लटाबुदा अनाबना गछरे परिपूर्ण थिबारु सफाई करने को योजना होइथिला। प्रधान शिक्षक यार दायित्व नहीं श्रमिकों को नियोजित करथिले। बुधवार पूर्वाह्न प्राय 9:30 से काम देखुवा बेले हठात चेताशून्य होई टळी पड़िथिले। ताको नाकरू रक्तस्राव होइथिला। सहकर्मी एवं ग्रामवासी सहायतार जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती कराइथिला। डाक्तर त्रिनाथ को मृत घोषणा करथिले। संध्यारे शुक्लीमुंडी स्थित जन्ममाटी रे ताको अंतिम संस्कार करा जाइछि। सप्तम श्रेणी छात्री को बलात्कार। 4 मासर गर्भवती पर पदाकू आसिला घटना। नवरंगपुर जिला रायगढ़ थाना उदयपुर डीएनके अंचल में घटी अमानवीय घटना। जड़े सप्तम श्रेणी छात्री को बलात्कार करा जाइछि। से 4 मासर गर्भवती हेबा परे पदाकू आसिछि घटना। ए संपर्क में थाना रे परिवार पक्षर आज एतला दिया जाइछि। पुलिस एक मामला रुजु करी तनाघना करुछि। घटना रे संपृक्त थिबा 2 अभियुक्तों को खूब शीघ्र गिरफ्त करा जिवो बोली थाना आईआईसी रघुनाथ माझी सूचना देइछंती। एतला अनुजाई नाबालिका जनक पाख स्कूल रे सप्तम श्रेणी रे पढ़ुछंती। हठात शारीरिक परिवर्तन देखि संदेह करथिले परिवार लोके। पचरा उचरा परे सबु कथा कहिथिले नाबालिका। गत गणेश पूजा और दशहरा समय रे गाँवर 2 जन युवक ताको बलात्कार करथिबा जणाइथिले। एहाकु नै प्रथमे गाँवर एक बैठक बसिथिला। समस्यार समाधान न हेबारु थाना रे पहुंची मामला। 2 अभियुक्त फेरार अछंती। खूब शीघ्र सेमानकु गिरफ्त करा जिवो बोली पुलिस कहिछि। तमिलनाडु रे प्रबल वर्षा स्कूल बंद। बात्या पेंगोलर प्रभाव। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा लघुचाप आसंता 12 घंटा मध्य सामुद्रिक झड़ पेंगोल में परिणत होबार संभावना रही। यह पूर्व तमिलनाडु और पुडुचेरी रे किछि अंचल में प्रबल अति प्रबल वर्षा होइछि। नागापट्टिनम माइलादुथुराई तिरुभारुर जिले में रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। वर्षार मुकाबिला पाई राज्य सरकार प्रस्तुत अछंती बोली मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कहिसंती। प्रबल वर्षा जोगु तमिलनाडुर तिरुचिरापल्ली नागापट्टिनम माइलादुथुराई कुंतालोर तांजाभुर भिस्सुपुरम और तिरुभारुर समेत अनेक अंचल में स्कूल और कॉलेज बंद रही। पुडुचेरी रे मध्य आज स्कूल और कॉलेज बंद रही। चेन्नई और चिंगलपट्टुरे केवल स्कूल बंद रही। मत्स्यजीवी मानू नवेम्बर 29 पर्यंत समुद्र को न जावाकू एवं समुद्र रे थिबा मत्स्यजीवी मानू तुरंत कूल को फेरी जावाकू परामर्श दिया जाइछि। आसंता वर्षरू स्कूल रे एनईपी 2025-26 शिक्षा वर्ष रे विद्यालय स्तर रे जातीय शिक्षा नीति 2020 लागू हेबो।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହୋଇଛି। 6ଟି ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ତାହାରି ଆଧାରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ଆସୋଚାମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଏଡୁମିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ ଆହୁରି କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏନ୍ଇପି କିଭଳି ଲାଗୁ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ ଦ୍ୱାରା ଦିନେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ବଦଳି ପାଇଁ ଖୋଲିନି ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ବଦଳି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 21908 1/10/2018 ଅନୁଯାୟୀ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶେଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଳମ୍ବ କରି ଜୁନ୍ ମାସରେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲୁଥିଲେ। 2023 ବର୍ଷରେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଖୋଲିଥିଲା। 1 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ବର୍ଷ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଅଥଚ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲି ନାହିଁ। ବଦଳି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରକାର ଓ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ସହ ବଦଳି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁମତି ନ ନେଇ ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ ଗଛ କାଟିଦେଲେ। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଗରଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କଳାକାଦ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରୁ କେହି 6ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ନିମ ଗଛ କାଟି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ 3ଟି ଗଛ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କଟାଯାଇଥିବା 6ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ନେଇଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ କଳାକାଦ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଏଫ୍ଓ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 40-50 ବର୍ଷ ତଳରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହା କଟାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ କୁଲଢିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରବୀର ମୁର୍ମୁ ସଦଳେ ବଳେ ପହଞ୍ଚି କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମିନତିମଣି ଟୁଡୁ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏଭଳି କରିଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଫେରାଦ ଆଣିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ କଟା ଗଛକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗଛ କଟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଉତ୍ତର ଦେବେ ଶିକ୍ଷକ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକକ ବାତାୟନ ପୋର୍ଟାଲ ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତି.odisha.gov.in କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଭିଡ଼ିଓ, ଫଟୋ କିମ୍ବା ଲେଖା ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ସେହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ନୋଟ୍ PDF ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି OTP ଦେବା ପରେ ପୋର୍ଟାଲ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ SAMS CAF କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଡିଫଲ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ 123456 ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲଗ୍ଇନ୍ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତୁରନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି ସଞ୍ଜୟ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।